Welcome back mga higalag, mga kaigsunan. Nakakita karon no para sa ato ang 10 days review. Nakita 10 days review. So naapog kita pagpamalandong pag-worship sa kagabion karon no. Ato ang pagatunan karon ang January 13 sa ato ang lesson. Sa ato ang devotional nakita 40 no sa ato ang HP and Heavenly Places. So, ato ang K-Tix, memory tics karon ato ang basahon. The Lord's reign. He is robed in majesty. The Lord is robed in majesty and armed with strength. Indeed, the word is established, firm and secure. Psalms 93 verse 1 in IB nga version. Suma na to ang memory tics karon. So once again, welcome sa ato ang pagpabaladong sa tumagahang Diyos. Ang pagsimba kani Espiritu Pamaturan. Mao kini ang yung LOD, ang lesson of revival kasi lesson daily kon the message. Ato ang marathon lesson karon, communion with God, I will gospel sa heptalogy edition kon 7 part ato ang textual audio video ato ang visual aids nga presentation. So ato apagatan-an karon no nga for Saturday ug napagtay Sunday sa ato ang devotional. Pero ugma ang ato ang lesson sa Sunday. Hiwalay pud ang ato ang sa Sunday no. Diba kay usually ato ang atong dunganon ang Sabat ug ang Sunday karon. Sabat ra ni ato ang lesson karon. Bayag makamubo ra tani kay ta makataas. Repeat na lang nato para mo taas no. So introduction start kita para sa report nato sa ato ang kapanahonan para ugma. I-pull down na inyong mga status bar no, makita ato ang pizza. December kung kita ano no, January 13. So January 13 Saturday kita sa kagabion karon. So lantaw kita sa ato ang panahon para ugma. Kay nakabot na nato ang una nga Sabado sa nakapalibot sa ato ang 10 days of prayer no. Duha din na siya ka Sabado no. Kay napulo man siya kaadlaw unya tunga-tunga siya kasugod sa semana. So maabot na to ang una nga Sabado, tapos dito po na matapos sa ato ang sunod na pod nga Sabado. So ato ang panahon para ugma, thunderstorm gihapon siya, aulan gid siya kay ang ato ang temperature ubos 29 degrees 23 ang iyang lowest. Chance sa precipitation 80%. Magpayong kuno. So magpayong ugma, sugod pa lang, buntag pa lang gaawa na kita karon. Naapoy hangin no ugma. Unahon nato ning hangin no, magsugod sa alas 7, alas 8, 3, 3, 5, 5, 6, 8, 6, 6 no, or 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 3, 3, 3, 3 to sa kadlaw na ng to. Ato ang temperature ugma sayo alas 7 60% ulan kuno 25 degrees. Alas 8 60% gihapon precipitation. Taas mo si banggitong precipitation, may nang ulan kuno. So 20 degrees, 26 degrees no sa alas 8, 27
degrees alas 9, 60% ulan kuno. Tapos alas 10, 28 degrees, 70% no ang ulan. Tapos alas 11, 29 degrees, 80 naging percent yung precipitation. Sa mas alas 12 no, alauna 29 degrees gihapon, alauna ug alas 2 ug nasa precipitation 70%. Alas 3, 29 degrees, 60% precipitation. Alas 4, 60% gihapon. Most na ang iyahang temperature, 28 degrees. Alas 5, 27 degrees no, alas 5 alas 6, 40% precipitation. Alas 7, alas 8, alas 9, alas 10 uy, same temperature, 26 degrees na ay chances precipitation 30% no. Sa alas 10, 26 degrees, 40% precipitation. Alas 11, alas 12, same sila no, 25 degrees, 50% precipitation. So mao ka na ato ang pantay panahon. Maga-report kita sa atong katikaran, atong pagpanagsimpa sa atong to over 52 nga ato ang pagpanagsimpa no, sa ato ang second Sabbath day. So sunset to sunset gisugdan ang ato ang Sabbath day no, ato ang speaker sa ato ang whisper kining 10 days of prayer kadto day 3 no, atong speaker Brother Cedric Linhayan. So sa ato adayon kitang Sabbath school no, para sa ato na gining second Sabbath, ato ang song leader gasugod sa 825 si John Leno. Unya opening song, opening prayer, welcome, secretary's report, si Corina no, special song mga elders, promotional talk si Pastor Clyde Arellano, intermission song elder, mission spotlight Brother Chiquito Peludar, ato ang lesson study by class nakasulod 921 no. Aduna kita pag-usab sa mga number no sa ato ang by class og sa mga teachers pod na po'y kausapan no gamay. So na ay nag-ampo para sa ato ang lesson prayer no. Tapos closing song alas 10:01 dito, closing prayer 10:06. Tapos na ay nag-acknowledgement sa time no, ato ang superintendent welcome ato ang mga Adventist no, ang mga bisita o mga non-Adventist. Ato ang pianist si Ma'am Darlene Montero no. O si Melodine baka to. So human sa atong Sabbath school ang ato ang hour of worship gisugdan kay ni 10:21 sila Cherry og Lyra no.
ato ang song leader, tapos intro with opening song, invocation, welcome, call to worship, intercessory prayer, stewardship. Uy, atong stewardship 3 yung sabras no, scripture reading, special song. Nagwali sa atuan isulod 11:05. Tapos niya alas 12 ato ang speaker si Pastor Montero no. Tapos ga closing song dito sa alas 12. Gabi next diction 5:05 o ga anthem of assurance 12:07. Sa ato ang afternoon nga program sa ato ang EY na 2-part kibali ni no, kay nasulod ang ato ang ika-part nato nga 10 days of prayer, pero nagkuna-una to ang ato ang mga hamtong ka programa sila no, kay gusto nila nga makaprogram kuno sila sa alauna no, o niya taman sa youth alas 3 ba na siya no. So nasugdan to, natay baptism, natay program. Tapos sa ato ang youth nga program, joke box sa dito, joke box program no. Pero atong na wrong spelling joke. So gisugdan di ay ang sa ato ang youth 310 gida ito ang song leader no. Presider, wala na preside kay automatic na ang mga song leader sila ang mga leader. Ga program dayon tag joke box program no. Various talent ko no, testimonies and more no. So joke box marag na hulog-hulog ato para maka-render siya sa iya testimony o kanta no. So gihuman ang joke box na program sa ato ang Adventist Youth. Ga closing song 3:30. 3:35 din ang closing prayer. Human ato ang AYM nga program no. Sayo kayo dayon ato ang 10 days of prayer day 4:14 gisugdan no. Mag-oban ang ato ang song leader of pianist pastor no, Brother Medina. Tapos ato ang presider si Ma'am Abobo. Opening song, opening prayer, special song, ang apps ang special song. Tapos ang speaker sa ato sa day 4 kita ang slider no, si Brother Lon Samson no. Tapos prayer session dayon kita. Ang ihang pagwali nagasugod siya sa ihang pagwali 4:56 awan nato ni na editihan ko ano. Gihuman niya tirani do ni 5:30 rapod no niya na human. Ga closing song dayon kita after sa ato ang prayer session for 10 days. Acts no na ay mga assign kibali nga mga mag-aampo. Tapos sa 5:31 ga closing song kita. Closing prayer no, speaker. So mana ato ang sunset nga pa nagsimba sa ato ang Sabbath day. Hinaot nga na bless ang tanan no sa ato ang Shabbat Shalom no. Pero na ay kanang babae nga Shalom ang Sheila no. Sabbath Sheila. So mauna ato ang update sa ato ang pagpanagsimba. Maghanay kita kay maabta na putaan ni alas 12. Okay ron tanang di lang ta magpaabot sa alas 12 no. So welcome kita sa ato ang pagpamalandong lesson 3 kita ito lang kini the Lord reigns. Sa itong Bisayaan ni naghari ang Ginoo no. So marathon lesson karon kita 2024 LOD no sa kanang XP Sundown ato ni kay wa kita galison ka
kasunod-sunod na gitawa aga lesson no sa ato ang sundown. So tulo kita ka devotional ug tulo ka Sabbath school no. Sa katuyuan, Bible study on a lesson study on the words marathon lesson karon 2023 kami bigad I will gospel sa Heptalud edition. O 7 part sexual audio video visual aid na to presentation ato gibutang na diri ang ato ang gipaskil na ni nato ay nung gamay man di bang kay mabasa no. Basta na atay daily premiere sa ato ang YouTube live 10 AM to 12 high noon og ato ang pag-reviews kagabi on 9 PM to 11 PM. Pwede po na siya masayo-sayo no. Pwede po na siya maulahi 10 to 12. So ang ato ang first part sa atong stewardship nga devotional no. Credit kini sa atong stewardship Kibali Ministry of the 70 Adventist Stars para sa itong mga day consequences sa atong mga promiser opportunity kita nga devotional reading. Cebuano kita no sa katong the one person church. Gibasa kini sa Bisaya sa ato ang ga stewardship sa ato againa no. Karon basahon na po nato ni kong so human sa ato ang devotional ang ato ang 10 days review tapos maga youth devotional dayon kita atong 10 days review no ang ato ang sa day 4 ato i-review si Kuya Lon atong speaker no. So human ang ato ang second part devotional nato the Great Controversy ERP distributed by Verse Wages chapter 18 na kita magapadayon kita sa chapter 18 Verse Wages nato 319.1 to 320.1 mao na ang ato ang devotional sa the Great Controversy. Sunod ato ang third part ato ang devotional for all HP nato na heavenly places. Ato apagatunan ang January 14 kita ito lang kini a change of heart. Uy, change of heart no. May sugot na bunig heart no wa pa gani iga kanang Valentine's no mag heart na ni. Pero maunhan day ang atong kuan igala. Maunhan ang ato ang Valentine's Day sa kuan kanang Chinese New Year no. Sayo kay to Chinese New Year no. Ako nag at bang kunong ang Wednesday ug ang kuan Valentine no. Valentine's Day pero nag-una day ang Chinese New Year no kay February 10 no. Ato ang Chinese New Year. Arang-arang ba na sa mga kuan higala sa ilahang country i-celebrate man nila na ilahang Chinese New Year og kuan 8 days no. Nay mag-celebrate og 5 days no, nay 3 days no. Sa tuwa ang New Year nato inon murag naduha man kay naaman tay 31 og kuan no. 31 og kanang uno pero sa New Year gyud 8 days nila na i-celebrate no. Ilahang Chinese New Year. So, ang kuan nato diri pa kita sa ato ang A Change Heart no. Sa atong devotional for all mo na ato ang first, second ug third nato nga part no mga devotional. Sunod Sabbath school kita ato ang fourth part no 5th ug 6th nato nga part. Bag-o kita nga lesson karon. Kay lesson 3 kita sa ato ang fourth part ang inverse Sabbath school sa ato nga senior youth nga mga professional. Ato ang first quarter just and liberty lesson 3 nato dealing with dissenters. Uy maklaro nato na dissenters no. So mao ni ato ang mga pagatun ano sa tibok nga semana sa 30 January 13 ignoring Jesus principle. Sunday January 14 hands up. Uy hands up.
Monday, January 15, what about Charles Discipline? Tuesday, January 16, and Speak. Wednesday, January 17, Pulse versus Love. Uy, kuyaw po, no? Kuya nga title, no? So, Love. Thursday, January 18, Freedom to Choose. Friday, January 19, and Choir. So, man ito pagkatunan karon Sabado ra ka ignoring. This is principle. Intro kita og inscribe diha. Sunod, ato ang sabas ko sa itong mga junior youth nga brog mahamtong ka-inverse man to na to, no? Karong ka-corner na to, no? Ato ang first quarter king and prophets lesson 3 na to, a house for God. Oh, atong coverage nining atong mga lesson January 13 to January 19. Ato ang memory text bag-o 2 Chronicles 5:13. Og ato basahon karon ang Saturday ra, no? 2 Chronicles 5:6, no? Nga mga verses man na ato ang cornerstone connection. Sunod atong 6 parts sabot ko sa mga hamtong atong first quarter Psalms or Salmo. Lesson 3 na to, the Lord's Reign. Diba katong bestil, ano my God, klaruhon na to nino. Kaya kung nahibaw na to siya nga siya ang hari, no, ang Ginoo, klaruhon pagid na to ang pagkahari sa Ginoo, no. Niini nga si manahuna, coverage January 13 to January 19. So, ato ang pagtuon sa Saturday, January 13, the Lord's Reign. January 14, the Lord has made us. Monday, January 15, the Lord reigns. Sa Tuesday, January 16, God is the judge. Wednesday, January 17, ever mindful of His covenant. Thursday, January 18, your testimony are very sure. Friday, January 10, Father Thought o Friday na to nga side B ang atong teacher's comment, no? So, mana na ato ang mga hanay, no? Ato pasalamatan ato magahong nga Diyos nga nihatag sa kahigayunan nga padayon pahitag pamalandong sa iyang bubulawanon nga mga pulong o niya sa kagabhion o sa kabuntagon, no? So ato siyang pasalamatan sa iyang pagkamaayo, no? Nga nihatag ni ana ato sad pasalamatan ato ang makahigalaan makaisin sila atong contributor sa atong tiglagan sa TikTok minsan share, no, atong mga commentator, mga kapian sa video like makasave sa video, makareview sa ato ang mga video ato sila nga followers, no, ato ang place mga followers, like or subscriber o makasubaybay siya sa atong mga distributed. So ato ang distributed ang scripting nato, no, recording, uploading nato sa ato ang YouTube ug ang pag-live upload nato sa atong Facebook, pag-live nato sa ato ang YouTube channel ato na nahatag gain, no, og ang pag-radio online sa atong podcast channel, no, og sa atong Spotify. So kahibalo na mo sa ibuhaton, no, subscribe, follow, no, ato ang magibalik-balik nga ngalan ugma na nato ikalipod ug maayo. So magsugot na kita, no, sa ato ang papalandong naa sa kwarto kung kami sa pagluhod-luhod. Makigdo nga, no, naa sa ato ang Spirit of Prayer, Silent Prayer, Sincere Prayer, Prayerful. Maduang kita sa pagampo sa ato pagsugod, amahan namo nga naa sa langit. Pagabalaanon unta ang imong ngalan, panihay mong gingharian, pagabuhaton tayo kabuton, din hisi uta mayngon sa langit. Hatay mi karon sa pagkaunaw sa adlaw sa luwa ko sa mga utang, may sa kasayloman sa kautang kanamo. Ayaw kami tugyan sa panulay, kundi luwas sa kami kan sa lautan. Kaya imo ang gingharian, o ang kaong himaya, hangtod sa kanturan. Amen. Yes, welcome kita sa tuang pagbasa, no, sa ato ang the one person chart Cebuano. Ang usa ka tawo nga simbahan, oy pwede di ay na. Sagol pa ning Iloilo karong Ilonggo. So ang kay-text nato sa mga taga-Efeso 5:7 aron iyang ikapresentar siya ngadto sa iyang kaugalingon nga usa ka mahimayaong simbahan nga walay buling o kunot o bisan unsa nga ingon niya na kundi aron siya mahimong balaan ug walay buling. Grabe, no, walay buling, walay kunot, no? Ako na makapresentar, no? Ato basta na ang devotional sa atong stewardship.
Nakanuna ka ba kung unsa kaha ang simbahan kung ang tanang membro nini sama kanimo, di ba? Higala kaigsunan. Una-una kung unsa ang mahimo sa panag-uban simbahan. Kung ang tanan mag-ampo, magbaasa sa Biblia sama sa imong gibuhat. Una-una kung unsa kaha ang misyonaryo nga buhat kung ang tanang membro simbahan mugahin sa samang panahon sama sa imong gibuhat sa pagpaambit sa kamatuoran ngadto sa uban. Gahuna ka ba ni ana higala? Abibog hinuuna, di ba? Una akon unsa ang pag-atiman sa simbahan o pagpahuman, no? Pagpamuhunan sa misyon kung ang tanang membro muuli sa kapulo og manghalad sama sa imong gibuhat. Unsa kaha kini nga simbahan nga gitukod sa mga tawo nga sama kanimo, nangutana pa una-una nga karon unsa kuno nga simbahan, unsang hulagway simbahan ang imong napintal sa imong una kini nga simbahan adunay usa ka tawo, sa katawo ikaw kini aba o di ay no nga one person church, ikaw kuno higala. Usahay magunaw kita nga atong mga kinaiya isip nga individual dili makaapekto simbahan sa kinatibuk-an o manang problema, no, nga himo rang huna-huna, no, maghimo kag kadautan pagtuon nimo ikaw ray maapektahan, no, pero mao ni nga mabutang sa tong huna-huna, no, nga ang imuhang mga pagbuhat, no, connected sa simbahan, no, mabitang kini atong gibuhat ato ra gid ni, pero mao man lagi kay ang atong gibuhat para man sa simbahan, ato ra pug gisirag sa simbahan, no, tuhan sa simbahan sa kinatibuk-an mahimong magunahuna kita. Kung dili ako muhatag og pagtuon sa Biblia, adunay mohimo og ang mensahe igawali sa tibok kalibutan. Una inana si tawagan ang una-una, no, murag kanang kumpiyansa kibali, no, nga una or di siya mangilabot nga una, no, pare gyapon sa una nga kanang sa nga example nga mga tao Ilonggo ba to? Or mga waray, di ba? Unsa labot na ako malunod ang barko, di man na ako, di ba? No, wa ora ya pulala ba, no? Bisig nagsakay siya sa barko, no? Di siya mangilabot. No? Kay naalagi muwali, no? Sa kalibutan. Kung ako dili matinud-anon sa pagbalik sa mga ikapulo o mga halad, adunay usa nga simbahan adunay kapangakuhan alang sa pagmaintenar sa lokal nga simbahan o sa pagsangyaw sa tibuok kalibutan. Sa usa ka diwa kini tinuod ang kausa sa Dios magmadaugon uban sa imong mga kapanguhaan wala sa samang paagi ang ebanghelyo igasangyaw sa tibuok kalibutan uban o wala ang imong pag-apil ba kasangyaw. Ang dakong pangutana din hima o kining simbahan nga ako ra ang nag-inusara kanunay. Adunay ang probinsya sa usa nga sunod nako sama sa akong mga anak,
kapikas, ginikanan, o mga isuon. Ang pagsalig o kawalay pagtagad sa pagkamatinud-anon sa kausa sa Dios, makahimo og pagkaguba sa tao sa akong palibot. O tanawa ra gud na higala, no? Ikaw ra ikaw na una, no? Pero ang di kuno ka magpakabana, no? Daghan di ay ang maguba, no? Sa imong palibot, sa imong kasunod, no? O sa kaadlaw, o sa kahaman mingon. O mingon iyang amahan, no? Ang labing dako nga kabilin sa akong ibilin sa akong mga anak, mao ang ehemplo nga gipakita sa kinabuhi nga gipahinungod sa kausa sa Dios. O ako nang hinaot nga ilang ipahinungod ang ilang kaugalingon niini nga kausa nga mas makugihon kay kanako. Uy mao day kung hangyo no apil, kung adunay mangutana kanimo, unsa kadako ang imong gugma sa kausa ni Jesus, unsa imong tubag ang mao din dako, no? Gugma kausa ni Jesus. Sa dakong tubag, alawing maayo nga paagi pagtubag dili ang mapulong o mani dili mapulong. Apan sa usa ka kinabuhi nga hingpit nga gipahinugod o gitugyan sa buhat sa Dios. O diha nagid ang tubag, no? Usa ka kinabuhi nga nanay pagtugyan gipahinugod, no? Sa Dios kinahanglan natong sabton nga kini ang acid test nga atong Kristohanong pagkadisipulo. O mao gid na siya, no? Kristohanong pagkadisipulo, no? Ang ato gitugyan sa buhat sa Dios, no? So man ato ang first part, ato ang stewardship nato nga devotional reading. Og dili na kita sa ato ang second part, duha man nino ang ato ang pagtindes review sa day 4 nato nga tindes prayer nato nga review. So welcome kita sa ato ang tindes review. Wala kita sa kuan textual, kaya nga ato ang textual dito ta sa katuang advanced reading, napuno kita ato ang textual karon review kita. Og ang ato ang review duha ra gihapon kini ka punto, no? Sa ato day 4 kita itulan the freedom of a focused life of simplicity. Oh, simplicity man rin higala, no? Focused life of simplicity. Kinsa may mong i-example yan na nga simplicity nga kinabuhi higala, no? Si Jesus Christ yun, no? Atong ma-example nga simplicity. Kay bising sa iyahag yung mga pagpanamit, simple, no? Iyahang gipili nga mga tao, simple ra pod, no? Iyahang pagkinabuhi bisking hari siya, no? Gipili niya ang simple, no? Simplicity. So tulo ni kabok adili kay title na siya o niya ang punto na duha ka punto. Ang fasting makes peace. Peace ding fasting og ang abstain and include. Oy,
Di lagi siya exclude, no? Naasay abstain, unya include. Ato naglaruhon unya, no? Magbasa, no? Tagi hapon sa review higalang kasi na, minugbo na hinuon siya, no? Di pareha atong kuan nga taas kaayo. So sa ato ang day for freedom of focus, life, and simplicity. Ato ang kay text mag-una, no? Matthew 6:16. And when you pass, do not look gloomy like a hypocrites, for they disfigure their faces, that their fasting may be seen by others. Truly I say to you, they have received the reward. But when you pass, anoint your head and wash your face, that your fasting may not seen by others, but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Uy, sa fasting na rin reward you. Fasting higala, no? Di makamukaon. Oh, na text to rin, ano? Nga na ako no'y reward. Pero di po ka mag-agpasa na, no? Kay Lord Suwira na siya ang tanan. Sa gugmar po na nimo, no? Ipamaagi, no? Mga pasting-pasting. Ang dili pa kita sa punto fasting make space, no? Mga ano makahatag man siya space, no? Sa fasting. And we are creating a space to live a life. Uy. Pamaagi ko nung maghatag ko nung space to live a life, no? Focus on God's is fasting. Amo day apil sa sawi, no? Nga makapokus ka sa Ginoo is fasting. Fasting means declaring our minds and live by deliberately making room for the movement of the Holy Spirit in us by the focusing God's and His Word. The Bible often mentions fasting connection with prayer. Jesus fasted before He started in public ministry. Atong example, no, si Jesus Christ dili simple siya niya fasting pa siya, no? Matthew 4:4, no? The apostle fasted and prayed to be guided by God. O mga apostoles in the Old Testament, fasting was frequently practiced among the believing men and women. O dito sa 1 Kings, 2 Chronicles, Ezra, Esther, Joel, nasa na dito ang fasting, no? Pero na ako contrast. In contrast to wellness, fasting. Biblical fasting is not about observing a specific diet or weight loss, well-being. Kuan dito siya, wellness dito siya nga fasting, no? Katong na ako no kay escape nga meal, no? Pero dili ana ay biblical nga fasting, no? Di lang dito sa diet nakapokus, di lang pod sa kanang pagbawas sa timbang, well-being, no? Instead, it is the conscious decision to abstain from food and distracting activities or a period nagsugod man sa food tapos activities, period of time to pray and commune with God. By temporarily giving the familiar, we gain new spiritual freedom. During fasting and prayer, the focus of daily life changes away from satisfying our own needs, away from our own works, and towards obedience, listening to God. Biblical fasting expresses our desire to increase our dependence on God and pay attention to spiritual things that matter. O man ang biblical fasting, no? This encompasses more than not eating. In fact, the challenge every area of our lives in fasting.
We acknowledge that we want to make space for God by reducing and distraction that crowd our attention and desire. We indicate that we want to seek and pressure God's presence in our lives more than anything else. Sunod nga punto ato ay padako na puntong abstain, no? Pero amot nga nung atbang ni abstain and include, no? How can we live this life of simplicity? We are to learn to consecrate on things that truly matters, as we need to watch that we eat. Uy, magpantay ko na sa gikaon. We must be mindful of what we put before our eyes and what enter amo dito ang abstain and include, no? Kay bantayan dahil mo, no? Eyes to enters our ears. What we hear affects our thought just as much as what we see. What type of music, books, podcasts, or website cause toxic thoughts or occupy your precious time with vanity? In addition of abstaining from certain things, you may need to deliberately include new habits. Help you to develop and create healthy living thoughts. O muna, no? Nga kung na kay abstain, na po kuno kay deliberately nga include ang mga dito siya. No? Nga healthy living thoughts, healing thoughts. A life simplicity, a mind, and person does not come from what the world tells us to pursue. A content heart comes from trusting God. When we learn to focus on Him rather than what others are doing. So, ang kontento ko nga kasing-kasing, no? Dito magikan sa pagsalig na to sa Ginoo, no? Nga nakapokus ta sa iha dili sa, no? Nakapokus ta sa uban, no? What others are doing. And when we practice letting go of things and distract us, we discover a simpler life of rest and peace. Maudi ay dihapon makita ang kanang simpler life, no? Kung aduna kuno kay gimpang letting go nga mga things nga nakadistract, no? O diha ang simpler life of rest and peace with our Creator and Redeemer, di ba? Nakay kalinaw, no? Nakay pahulay o uban pagyud sa ato ang Ginoo, no? Creator and Redeemer. So mao kana ang ato pag-tindes review, no? Sa ato ang K4 nga focus nato ang teksto, no? Nga mapalo sa Ginoo, no? Sa imong pagpasting. Tapos maka-make space ang fasting, no? Kay mga katong example gikan sa New Testament hangtod sa Old, no? O niya biblical nga fasting, no, ang ato apong gipapunto diha, no? Tapos ang abstain and include, kung na kay i-abstain na po kay i-include og mao kadto, no, nga na kay bagay impang letting go pero dili ka magsalig og maayo, no, trusting God, di ba? So manatong trades review sa ato ang T4, malargo na kita, uy, tanawara. Malargo na kita sa ato ang second part po nato, the Great Controversy ERP, ato ang pagbaasa, no? Chapter 18 kita magpadayon kita, an American Reformer.
and the state will continue to for some months. Suddenly we say that the character of a Savior was vividly impressed upon my mind. It seemed that there might be a being so good and compassionate as to himself, atone for our transgression, and thereby save us from suffering. The penalty of sin immediately felt how lovely such a being must be, and imagined that I could cast myself into the arms of and trust in mercy such a one. But a question arose: how can it be proved that such a being just exists? Aside from the Bible, I found that I could get no evidence of other existence of such a Savior or even of a future state. I saw the Bible did bring to view just such a Savior as I need, and I was perplexed to find how an inspired book should develop principle of a perfect adapted to the wants of a fallen world. I was constrained to admit that the scripture must be a revelation from God. They became my delight, and in Jesus I found a friend. The Savior became to me a shepherd among 10,000, and the scripture which before were dark and contradictory now became the lamp of my faith and a light of my path. My mind became settled and satisfied. I found the Lord God to be a rock in the midst of the ocean of life. The Bible now became my chief study, and I can truly say I served it with a great delight. I found the half was never told me. I wondered why I had not seen its beauty and glory before, and marveled that I could have ever rejected. I found everything revealed that my heart could desire, and a remedy for a very disease of the soul. I lost all these for others' reading, and applied my heart to get wisdom from God. Na libro na ni Mary Lerno sa iyang libro. Miller publicly professed his faith in the religion which had despised, but his infidels associates were not slow to bring forward all these arguments which he himself had often urged against the divine authority of the scripture. He was not then prepared to answer them with the reason that if the Bible is a revelation of God, it must be consistent with itself, and that as it was given for a man's instruction, it must be adapted to his understanding. He determined to study the scripture for himself, uncertain in every apparent contradiction could not be harmonized. Endeavoring to lay aside all preconceived opinion and dispensing with commentaries, he compared scripture with scriptures by the aid of the marginal references and the concordance. He pursued his study in a regular and methodological manner, beginning with Genesis and reading verses by verses. He proceeded no faster that the meaning of the several passages so unfolded as to leave him free from all embarrassment. When he had found anything obscure, it was his custom to compare it with every other text
which seem to have any reference to the matter under the consideration. Every word was permitted to have its proper bearing upon the subject of the text, and if his view of it harmonized with every collateral passage. This is to be difficulty. Thus, whenever he met with a passage hard to be understood, he found an explanation in some other portion of the scripture. As he studied with the earnest prayer for divine enlightenment, that which had before appeared dark to his understanding was made clear. He experienced the truth of the psalmist's word. The entrance of the word, it give it light, it give it understanding unto the sample of Psalms 119, 130 po na. So mga kadto ato ang pagpaasa sa great controversy, devotional for all na kita. Yes, are saved, no? Or sa ato ang heavenly places, Actions of Heart, January 14, ato ang may text Acts 3:19 of 20. Repent ye therefore and be converted, that your sin may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. O diba? So ato pagaton sa atong devotional 13 to 19, sa ato ang January 13 mao to a mutual contract kahapon, no? Karon ato pagtuna change heart. January 15, God's grace transformed the life. January 16, a mighty unseen power. January 17, sure remedy for sin. January 18, a new creation. of January 19, the shepherd, tender care. Maukipali na siya, no? Ato nang basahon ato ang You have 58% of backup left. Notification from Messenger. It says Lizel Conejos laid Alcantara sent a photo. So ato ang pagatun nadungog na natong kuan mo higala sa wangwang grobing mo silang pulis. So ato abasahon ato kining devotional. Padasig na to, no? In order to be saved, we must know by experience the meaning of the true conversion. It is purple mistake for men and women to go on day by day, professing to be Christian, it having no right to the name. Ang grabe po na, no? Professing niya, wala ko no right to be to the name. And God aside, profession is nothing. Wala ka sa matas Ginoo, no? Imong profession wala, no? Wala ang profession, wala pud kuno ang posisyon is nothing. He acts as the life in harmony with my presence. There are many who suppose that they are converted, but who are not able to bear the taste of the character presented in the Word of God. Conversion is a change of heart, a turning from unrighteousness to righteousness. Una meaning conversion, no? Tignan po ninyo. Relying upon the merits of Christ, exercising true faith in Him. The repentant sinner receive pardon for sin, as he says to do evil and learn to do well. He grows in grace and in the knowledge of God. He says that in order to follow Jesus,
He must separate from the word. Uy, balik-balik separate from the word. Katong ibalik ni Pastor di touch the word. And after counting the cost, he looked upon all as lost. If he may but win Jesus, he enlists in his army, and bravely and cheerfully engaged in the warfare, fighting against the natural inclination and selfish desire, and bringing the will of the subjection to the will of Christ. Daily he seek the Lord for grace, and he strengthened and self-wondering in his heart, and worldly pleasure was his delight. Now self is dethroned and gathering. Supreme is life, revealed the fruit of righteousness. The saint he once loved, he now hates. Firmly and resolutely, he follows in the path of holiness. This genuine conversation. Let us not forget that in this conversation and satisfaction, man must be covered with God. Work out your own salvation with fear and trembling. The word declares, for it is God which worketh in you both to will and to do his good pleasure. Philippians 2:12 and 13. Man cannot transform himself by exercise of his will. He professes no power by which his chance may be afflicted, and renewing energy must come from God. Ginoo sa Ginoong sugo. The chance can be made only by the Holy Spirit. He would be saved, high or low, rich or poor, must submit to the working of His power. Submit. Norbian Herod mabasa, July 7, 1904. Manatong iton sa ato ang title, A Changed Heart, o ang Ginoo ra kay makausap niya Tisim ko galing. So manatong malibusan natong part second og third, nga part mo nagol kita ato ang masapot ko fourth part o fifth, ka-inverse na kita sa new rituals nga mga professional atong Sabado atong pagatunan sa 30, January 13, ignoring Jesus principle, ignoring ato ang inscribe kay bali ni mga classmate, maka-inverse. Read ko na ang passage, Matthew 13:24, 43, ignoring Jesus, So, sa inyong gamiton higala katubang application o website nyong gamiton. Kung website nyong gamiton, pakitaon ninyo to, Atong lesson 3 og ang Saturday, makita ta dito tas kasagbutan, sa brown color. Ignoring Jesus principle, ang intro niya, ipabasa, taas-taas man taas-taas, gabi na. Jesus presented another parable to them, saying, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field, but while his men were sleeping, his enemy came and sowed tares among the wheat and went away. But when the wheat sprouted and bore again, then the tares became evident also. The slave of the landowner came and said to them, do you not sow good seed in your field? How then does it have tares? And he said to them, an enemy has done this. The slave said to him, do you want us then to go to gather them up? But he said, no. For while you are gathered up the tares, you may uproot the wheat with them. Allow both to grow together until the harvest. And in the time of the harvest, I will say to the reapers,
First gather up the tares and bind them in bundles to warm them up. But gather the wheat into my barn. Have presented another parable, isudugang them, seeing the kingdom of heaven is like a mustard seed. Mustard seed ring. Namantak and sow, and is spelled, and is smaller than all the other seed, but when it's full grown, and larger than garden plants, and became a tree, so that the bird of the air come and is in the branches. Spoke another parable, daghang kay parable gala, no mana ang ato ang hinuungkuan, no? Kining inscribe, kamay tiwas, no? Sabasaw na to ang insight. The blending of charts and steel, and began under Roman Emperor Constantine. Sa AD 306 to 337 was perfected during Emperor Justinian reign. AD 527-565 Constantine worked diligently to establish an empire where all citizens were united under the state and one religion. The church and state became so interconnected. Interconnected ito. Kang Constantine at this time that is difficult to distinguish. Tanawa. Difficult, no? Between the two, from the beginning unto the end, Justinian's reign constituted as unswerving effort to unite everyone under one Catholic faith. Tama ito yung kalaki, no? Justinian relentless suppress every voice that was not aligned with Catholicism and deprived every dissenter of basic rights. The emperor not only required his citizens to abandon all previous held religious belief, but also then them to baptize and attend church with their wives and children. The law was publicly displayed in all provincial cities, and all had to observe Sunday as God holiday regardless of their conviction. If a citizen refused to conform, they were forced to flee the empire. Apollo suffered under Justinian rule. The persecution against Christians we were deemed heretics was the most relentless. Justinian's legal code defined heresy as all thoughts that worship contrary to the Catholic and Apostolic Church, the Orthodox faith, and church facilities belonging to the dissenting congregation were seized and destroyed. Merchants were forbidden buy and sell with heretics. All heretics' goods were subject to seizure any time people who teaching heresy were put to death, and anyone who offered such people refused shared with punishment. Governors offered to enforce the law were heavily fined and revoked from office. Many probably believe such extreme religious intolerance is unlike to recur into this world, but prophecy indicates that certain elements of this history will repeat. Unfortunately, non-Christians who claim the name of Jesus and temple to resort to force the coercion to gain compliance. This week lesson explore that Jesus taught about practicing religious intolerance toward the center. So mao kay bali nang pangabri sa ato ang lesson, no, nga katuang sa dissenter, no, na apoy religious intolerance. Matun-an nato na diri sa ihang inscribe, no, write out Matthew 13:34-43 and the translation of your choice. If you press for time, mubo, no, write out
ang verse 24 na lang og 30. You may also rewrite the passage in your own words or outline or mind map the passage. Unsa higala ang ato ang inscribe? Isulat sa balay, isulat pod sa imuhang sikan nga balay, no? Aha ka nagkuan kung naakay kanang meditation room, di ba? Prayer room, meditation room. Diha magbutang po kag sulat diha, no? Sa ato ang inscribe. So humana kita mga ka-inverse, malago na kita sa atong mga ka-corner, no? Mao na po ni ato ang murag mga kakampi nga murag wala, no? Ato ang grupo nga wala karon pod natay kakampi diri nga murag wala, no? Ato ang mga ka-corner, no? Cornerstone kita, ato ang fifth part, no? Sa ato ang Sabbath School Solomon Jr. atong first quarter King and Prophets lesson 3 na to, a house for God. Kita man ni kang David gihapon ni. Second Chronicles 5:13 ang ato ang K-Tix. The trumpeters and the musicians join in unison to give praise and thanks to the Lord. Musicians sila. Accompanied by a trumpet, the cymbals, and the other instrument. The singer raised their voice and praised to the Lord and sang, His good, His love endures forever. Then, the temple of the Lord was filled with a cloud. Napuno sa cloud. Kung sa ilahang pagkanta-kanta, no? So, ipabasa sa ato Second Chronicles, no? Chapter 5, verse 2 to 6. So, mangita tag KJB, nabay KJB. So ato aning basahon, no? Kay lapas na ba kay sa kauras. Then Solomon assembled the elders of Israel and all the heads of the tribes and the chief of the fathers of the children of Israel unto Jerusalem to bring up the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion. Mo din ang Zion. David ay gyapon. Wherefore all the men of Israel assembled themselves unto the king in the feast, which was in the 7th month. And all the elders of Israel came, and the Levites took after, and they brought after, and the tabernacle of the congregation and all the holy vessel, what were in the tabernacle, this did the priest and the Levites bring up. Also King Solomon and all the congregation of Israel that were assembled unto him before the ark sacrificed sheep and oxen, which could not be told nor numbered for the multitude. Diba? So, padayon kita sa atong insight. So what do you think, mga section this week lesson? We were asked to choose a place from a less wide where you and
God could make together. Beside the obvious physical difference between the temple that the Solomon built for God and dedicated with the elaborate ceremony and the place you have set aside to the God. What similarities do you see between the two places? What different differences? What do you think made the Temple of Solomon constructed special? How can you make sure, please, of worship to God is special? Oh, kamu answer mga classmate, mga ka-corner. Mulargo na kita sa atong Sabbath ko sa atong mahamtong Bible study on a lesson study on the World's Marathon Lesson karong 2023. Kami brigada ay Wilgas Sahib Theology Edition ko 7 parts sa atong textual audio video visually na itong mga presentation. Welcome na kita mo tutuon sa kulong sa Diyos Learn of Scripture mga kapaglaan mga kanandong brother and friend. May nahaligong maplangga sa Diyos. No? Welcome kita mga kapagtuo. Magatuon na kita sa ato ang Saturday, ato ang expanded sundown kay wa kita galison gaina. Kasay na mo sa kabono katong lesson nga gipalit ato ang mga PDF application nagkalaing application no or ang browser sabat.eskwela.bintik.ayo pangitaon ninyo dito no. I-click ninyo ato ang lesson 3 Saturday po dayon inyong i-click magkita mo atong kortina nga violet naman ato ang sikita na to karon sa kada semana ngayong semana. Welcome kita sa Saturday January 13 the Lord's Reign. Maghari ang Ginoo na ay bestil that my God karon ang paghari sa Ginoo ato ang chikan kibali niinig sa manahon na nga ito pagkatunan. Ang Psalms 8, Psalms 100, tibok chapter na, Psalms 97, Psalms 75, Psalms 105, 7-10, Galatians 3:26-29, Psalms 25 og 10. So chika na nahaba sa ato na siyang matakol kada adlaw. Atong memory text, the Lord's Reign. He is robed in the majesty, and the Lord is robed in majesty and armed with the strength. And then the words established, firm and secure. Psalms 93:1. So mabuk na kita kayo aron kay sa Saturday raman ni nang wala man tay Sunday. Agma atong Sunday. The Psalms unswerving uphold the foundation believing God, sovereign to reign. The Lord created and sustained everything that He had created. He is the sovereign King over the whole world, and He rules the world with justice and righteousness. His law and statutes are good and bring life to those who keep them. The Lord a justice judge who ensure that the world's remain will order, and He does so by rewarding the righteous and punishing the wicked, but in His time, not ours. God's covenant with Israel plays a special role, securing the world because it heralds the Lord's salvation. The Lord adopted Israel as His prized possession, making Israel of all the nations His people. The Lord is faithful to His covenant and continues to care for His flock despite their unfaithfulness at times open rebellion. The Lord's sovereign rule, the surrender the word firmly, establish and secure. The psalmist want the reader to understand. Gusto na bagay sa understand pa, no? This foundation group with this worldview as their lighthouse. The psalmist seek to strive and to serve God with undivided
devotion. Mga kita na ito kanon. Devotion. So magatuon kita sa tibok semana, padulong kita sa January 20, no? Studies week lesson to prepare ni anak nga Sabat sa January 20. Balikon nato ning atong pagatunan, no? Kay natun-an nato ang the Lord's Ring, no? Ugma ato pagatunan ang the Lord has made us. Sa Monday, the Lord's Ring. Sa Tuesday, God is the judge. Sa Wednesday, ever mindful is covenant. Thursday, your testimonies are very sure. Sa Friday, ato ang partner to katong teacher's comment. That's all sa ato ang Sabbath call sa Saturday. Let's pray na para makatulog na kita. Mahuman kita sa ato ang pagmamalandong. Magampo kita sa atong pagtapos ang naa sa private nga place kung makahimo siya pag load magidungan, no? Silent prayer nga na ang spirit of prayer o maka-silent prayer sa sense of prayer Paul. Magampo kita sa pagtapos. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now, Lord, bless you and keep you, and shine upon you, and be gracious to you. The Lord, ikat sa upon you, and give you peace now and forever. Amen. Dahil salamat po kayo na sunod na itong tuluman noon. Ang pagmalandong sa iyang pulong tagadlaw tagabi, mao kini yung bystanders and study in the word sa Matthew lesson karon 2024. Kami bigada ay gospel sa Heptology edition kon 7 parts, no? Atong visual audio video, atong visual nga presentation. Dari kita alayon sa ato third week kita, no? Sa kadlawan pa kita sa itong 10 days of prayer sa ato ang local church o sa ato ang local mission. Gagahimo na sila sa ato ang 10 days of prayer, no? Gabi-gabi mo po siguro na sila behind, no? So hantod sa sunod di kayo ang Diyos na kay maadasan ng dalay ko ng Diyos.